دوستو، آج میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں دنیا کی تاریک ترین، خوفناک ترین اور انسانیت کے منہ پر کالک مل دینے والی جیلوں کے سفر پر۔ وہ جیلیں جہاں جانے کے بعد انسان کا جسم تو زندہ رہتا ہے لیکن اس کی روح ہمیشہ کے لیے قید ہو جاتی ہے۔ کہنے کو یہ دنیا میں بہت ساری جیلیں ہیں، مگر آج ہم ان جیلوں کا ذکر کریں گے جو انسان کو مجرم سے زیادہ ایک تجربہ، ایک قید شدہ سانس، ایک ٹوٹی ہوئی ہڈی اور ایک لٹکی ہوئی امید میں بدل دیتی ہے۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں نہ رحم ہے، نہ روشنی، نہ انسانیت، صرف تاریکی ہے اور وہ سائے جو دیواروں میں دفن صداؤں کی طرح آج بھی چیختے محسوس ہوتے ہیں۔ دوستو، اس سفر کی شروعات ہم ایک ایسے کمپاؤنڈ سے کرتے ہیں جو دنیا کے سامنے جیل نہیں بلکہ ایک ریسرچ سینٹر کے نام سے پیش کیا گیا، مگر اندر وہ سب ہوتا تھا جو شیطان بھی دیکھ کر کانپ جائے۔ یہ جگہ تھی جہاں انسان کو اپنا نام نہیں ملتا تھا، صرف ایک نمبر دیا جاتا تھا۔ قیدیوں کو اس جگہ داخل ہونے کے بعد کبھی امید نہیں دی جاتی تھی۔ یہ جگہ تھی جہاں انسان کے جسم کو کاٹا جاتا تھا، ٹانگوں سے خون بہتا رہتا تھا اور سائنس کے نام پر ظلم کو تجربہ کہا جاتا تھا۔ یہاں ہر صبح ایک نئی چیخ کے ساتھ شروع ہوتی تھی اور ہر رات ایک نئے تجربے کے ساتھ ختم ہوتی تھی۔ اب صرف تصور کریں کہ ایک سرد کمرے میں ایک قیدی کو بغیر بے ہوشی کے لٹایا جاتا ہے، اس کے اعضاء کاٹے جاتے ہیں اور ڈاکٹرز نوٹس لکھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان کب تک درد برداشت کرتا ہے۔ اس جگہ پر دن کو باہر دھواں اٹھتا تھا، رات کو باہر کتے بھونکتے تھے اور اندر دیواریں ایسی چیخیں سن چکی تھیں کہ شاید قیامت تک ان کی گونج ختم نہ ہو۔ انسان یہاں تب مرتا تھا جب وہ اندر لایا جاتا تھا۔ باقی صرف ایک عمل تھا جسے موت کہتے ہیں۔ دوستو، اس تاریکی سے نکل کر ہم قدم رکھتے ہیں روس کی ایک ایسی جیل میں جسے دنیا کی سب سے سخت قیدگاہ کہا جاتا ہے۔ اسے بلیک ڈولفن جیل کہا جاتا ہے۔ یہاں قیدی چل نہیں سکتے جیسے ہم اور اب چلتے ہیں۔ انہیں ایک خاص پوزیشن میں چلایا جاتا ہے، سر جھکا کر، ہاتھ پیچھے کراس کر کے، اور گارڈز ان کے کندھوں کو اوپر سے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ قیدی کبھی یہ نہ دیکھ سکے کہ وہ کہاں ہے، کدھر جا رہا ہے اور کس طرف سے کوئی انہیں مار سکتا ہے۔ یہاں روشنی مضبوط ہے مگر امید کمزور۔ کھڑکیوں میں سے باہر کچھ نہیں دکھتا۔ سیل کے دروازے اتنے بھاری ہیں کہ ان کی آواز دل میں تک لگتی ہے۔ ہر 15 منٹ بعد گارڈز دروازہ ہلاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ قیدی زندہ ہے یا نہیں۔ یہاں کا رہنا موت نہیں بلکہ موت سے پہلے وہ سب کچھ ہے جسے انسان کبھی خود پر نہیں چاہتا۔ اب چلتے ہیں امریکہ کی اس جیل کی طرف جسے سپر میکس کہا جاتا ہے۔ فلورنس۔ یہ جیل دنیا کے سخت ترین قیدیوں کا آخری گھر ہے۔ یہاں کے قیدی خطرناک دہشت گرد، مافیا باسز، بمباری کے ماسٹر مائنڈز اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے نقشے بدلنے کی کوشش کی۔ ان قیدیوں کا دن 23 گھنٹے ایک چھوٹے سے کنکریٹ کے کمرے میں گزرتا ہے۔ وہ کمرہ اتنا چھوٹا ہے کہ انسان چند قدم ہی چل سکے۔ کھڑکی ایسی ہے کہ آسمان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نظر آتا ہے۔ قیدی یہاں بات نہیں کر سکتے، چل نہیں سکتے، کبھی کبھی تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ انسان ہے۔ یہاں کی تنہائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں جسم نہیں ٹوٹتا مگر دماغ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دوستو، ہم چلتے ہیں جنوبی امریکہ کی ایک ایسی جیل کی طرف جہاں قانون کا نہیں، قیدیوں کا راج ہے۔ جی ہاں، وینزویلا کی لا۔ اس جیل میں قیدیوں کے پاس وہ سب کچھ ہے جو باہر مافیا باسز کے پاس ہوتا ہے۔ بندوقیں، چاقو، نشہ، پیسہ، سب کچھ اندر مل جاتا ہے۔ گارڈز صرف نام کے لیے ہے، اصل طاقت قیدیوں کے پاس ہے۔ یہاں ہر روز کوئی نہ کوئی لڑائی ہوتی ہے۔ یہاں جو قیدی کمزور ہو گیا وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں رہتا۔ یہاں 700 قیدیوں کی جگہ تھی لیکن رکھے گئے 4000 سے زیادہ۔ غلامی جیسی زندگی، دھکے، بھوک، پیاس، قتل، لوٹ مار، سب کچھ ایک ہی جگہ ہوتا ہے۔ ہمارا سفر اب پہنچتا ہے برازیل کی جیل میں۔ یہ وہ جیل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا یہاں انسان زندہ رہنے کے لیے روز لڑتا ہے۔
1992 के हंगामों में पुलिस ने यहां धावा बोला और 111 कैदियों को बराह रास्त गोलियां मार कर खत्म कर दिया। ये वो जगह थी जहां ताकत हमेशा जोर आवर के पास होती थी। यहां बीमारियां फैलती थीं, पानी कम होता था और कैदी अपनी हिफाजत खुद करते थे। एक डॉक्टर ने लिखा था कि यहां जिंदा रहना तकदीर का खेल नहीं, एक जंग है जिसमें दिन रात आपको हथियार बने रहना पड़ता है। रूस में एक और खौफनाक जेल है, पीटॉक आइलैंड। ये जेल एक ठिठुरते हुए बर्फानी जजीरे पर बनी है। यहां सर्दी हड्डियों तक चली जाती है, कैदियों के हाथ सुन हो जाते हैं और काम ऐसा दिया जाता है कि इंसान की कमर टूट जाए। यहां वो कैदी रखे जाते हैं जिन्होंने दर्जनों कत्ल किए होते हैं। ये लोग अपनी जिंदगी में इतने खून देख चुके होते हैं कि उनकी आंखों में इंसानियत बाकी नहीं रहती। इन कैदियों के साथ रहना जाने की तरह है जैसे किसी जंगल में शेर के साथ बंद हो जाना। अब आ जाएं अफ्रीका की जेल, दुनिया की सबसे ज्यादा भीड़ वाली कैदगाह। यहां 500 कैदियों की गुंजाइश थी लेकिन रखे गए 7,000। लोग खड़े होकर सोते थे। कई कैदियों के पांव गिर चुके थे। जगह इतनी कम थी कि अगर अब गिरी, आपके पास फिर उठने की जगह नहीं होती थी। ये जेल नहीं, चलता फिरता जहन्नम थी। ये वो जगह थी जहां इंसानी जिस्म बदबू और दर्द में घुलता जाता था। दुनिया का सफर हमें थाईलैंड की एक ऐसी जेल में ले जाता है जिसे बाहर वाले बैंकॉक हिल्टन कहते हैं मगर अंदर ये तारीख खाना कहलाता है। यहां मौत की सजाओं वाले कैदी लोहे की ब्रोहे के साथ रहते हैं। उन्हें मालूम नहीं होता कि उनकी सजाए मौत कब दी जाएगी। कभी कभी सुबह सोते हुए उनका नाम पुकारा जाता है और कुछ मिनटों बाद उनकी जिंदगी खत्म कर दी जाती है। इस जेल की खामोशी में भी ऐसा खौफ होता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब हम पहुंचते हैं शुमाली कोरिया के इस बदनाम जमाना कंपाउंड में जिसे कैंप 22 कहा जाता है। ये जेल भी नहीं, पूरा शहर है। यहां वही लोग आते हैं जिन पर हुकूमत शक करती है। उनका खानदान भी, उनके बच्चे भी, हत्ता के पैदा होने वाला बच्चा भी इसी कैद में होता है। यहां हर लम्हा जुल्म होता है। यहां सजा सिर्फ जिस्म की नहीं, नस्लों की होती है। दुनिया इसे एक ऐसा राजदार मकाम कहती है जिसके दरवाजे अगर कभी खुल जाए तो दुनिया की तारीख बदल सकती है। और आखिर में हम चलते हैं अर्जेंटाइन की मेंडोजा जेल की तरफ। यहां कैदी अपनी हिफाजत के लिए खुद हथियार बनाते हैं। वो छुरियां तराशते हैं, कूचे बनाते हैं, लोहे के टुकड़ों को हथियार बना लेते हैं। यहां गार्ड्स अंदर नहीं जाते। यहां रातें अंधेरी नहीं, बल्कि खून की बू से भरी होती है। इस जेल में ताकतवर कैदी कमजोर कैदियों को गुलाम बना लेते हैं। कमरे छीने जाते हैं, खाना छीना जाता है और एक छोटी सी बात पर भी लड़ाई हो जाती है। दोस्तों, दुनिया में जेलें बहुत हैं, मगर कुछ मकामात ऐसे हैं जहां इंसान जेल नहीं जाता बल्कि जेल इंसान के अंदर आ जाती है। ये जगहें सिर्फ कैदगाहें नहीं, इंसान के खौफ, दर्द और बेबसी की जिंदा तस्वीरें हैं। वो तस्वीरें जो आज भी दीवारों पर लगी दरारों में बोलती महसूस होती हैं। अगर आज का ये सफ़र आपको डार्क जोन एक्सप्लोरर की दुनिया में मजीद गहराई तक ले गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम अगली वीडियो में और भी खतरनाक जगहों का राज खोलने आ रहे हैं। दुनिया के वो मकामात जहां जाना इंसान के लिए भयानक ख्वाब जैसा है। तब तक के लिए तारीकी से बाहर रहें, महफूज रहें और याद रखें, ये दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां जाना जिंदगी नहीं, अंजाम है।